우리 잠깐 같이 기도드리겠습니다. Vamos a orar juntos. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre que nos amas, te damos gracias. 오늘도 저희들을 한자리에 불러 모아 주시고 살아계신 하나님의 말씀을 배울 수 있게 해주신 것을 감사합니다. Porque nos has reunido en este lugar y nos has permitido de aprender tu palabra que vive. 이 시간 주 성령께서 함께 해주시고 도와주시옵소서. Que en esta hora el Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude. 이 말씀이 심령 깊이 새겨지도록 도와주시옵소서. Y que cada palabra quede plantada en nuestros corazones. 올해 주 안에서 풍성한 열매를 맺을 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a que sea un año de llevar muchos frutos. 이 세상에서 빛과 소금의 역할을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Y que podamos llevar el rol de la sal de este mundo. 우리를 통해서 우리 각자를 통해서 30배, 60배, 100배 결실하도록 도와주옵소서. Y que podamos dar frutos de a 30, 60 y a 100 por uno. 머자나 주님 앞에서는 그날 칭찬을 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Que cuando estemos ante ti podamos recibir toda gloria y alabanza. 우리가 사는 목적을 분명히 하고 살 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a siempre poder tener en cuenta el objetivo de nuestra vida. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 예레미야 35장입니다. Vamos en Jeremías capítulo 35. 예레미야 35장 1절부터 14절까지입니다. Jeremías capítulo 35, versículo 1 al 14. 예레미야 35장입니다. Jeremías capítulo 35. 1절부터 14절까지. Del versículo 1 al 읽어주시죠. 14, se los leo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberé jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido vino hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. 18절, 19절은 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos versículos 18 y 19. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días.
오늘이 이제 끝나는 날이니까 참 좋으시죠? Hoy es el último día, ¿están contentos de que sea el último día? 좋아하는 사람도 있을 거고 안 좋아하는 사람도 있을 겁니다. Algunos quizás sí, otros no, 오늘 참 잘 오셨습니다. pero me da gusto que estén hoy aquí. 무엇이든지 참 끝이 Lo 중요합니다. importante siempre es cómo termina uno el fin. 시작이 좋고 과정이 좋고 끝이 좋은 것은 좋은 겁니다. Es bueno comenzar bien, tener un buen proceso en ese camino y también terminar bien. 시작은 좋은데 끝이 안 좋은 건 안 좋은 겁니다. Porque si uno empieza bien pero termina mal, eso no es bueno. 시작은 안 좋은데 끝이 좋은 것은 좋은 거잖아요. Pero si uno empieza mal pero termina bien, eso es bueno. 십자가에 배 주고 가던 강도 중에 한 사람이 구원을 받았습니다. Sabemos que en la cruz, al lado de Jesucristo, uno de los malhechores fue salvo. 그 사람은 정말 죄를 많이 짓고 살았습니다. Él toda su vida cometió muchos pecados, 그 사람은 십자가 위에서 구원을 받았습니다. pero en la cruz él recibió salvación. 시작이 안 좋고 과정이 안 좋았을지라도 끝이 정말 좋았잖아요. No tuvo buen comienzo, en toda su vida no fue bueno, pero tuvo un buen final. 예수님 당대 이 바리새인과 서기관들은 훌륭한 종교가들이었습니다. En el tiempo de Jesucristo, fariseos y religiosos eran grandes religiosos, 근데 그들은 많은 사람이 결국은 그리스도를 배척했습니다. pero al final la mayoría de ellos rechazó a Jesucristo 끝이 좋지 않았습니다. y no tuvieron buen final. 히브리서 11장에는 끝이 좋은 사람들만 기록이 되어 있습니다. En Hebreos capítulo 11 solo menciona nombres de personas que tuvieron buen final. 히브리서 11장이 믿음의 장이라는 거 아시잖아요. Ustedes saben que Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. 근데 히브리서 11장에 솔로몬이 안 나옵니다. Pero si ven el libro de Hebreos 11 no menciona a Salomón. 솔로몬은 시작과 과정이 너무 좋았습니다. Salomón comenzó bien, también tuvo un proceso bueno. 근데 나중에는 우상 숭배를 하고 나라를 두 쪽으로 냈습니다. Cometió sin embargo luego idolatría y hizo que se dividiera la nación. 그래서 믿음의 사람 속에 솔로몬이 안 나오지 않습니까? Por eso de los nombres de las personas de fe, Salomón no está ahí registrado. 근데 히브리서 11장에 삼손이 나옵니다. Pero si ven en Hebreos 11, Samson sí menciona. 삼손이 신앙생활을 잘하는 것처럼 보였지만은 이제 블레셋 사람의 한 여인과 결혼을 하게 되잖아요. Parecía que le iba bien a Samson, pero después se juntó con una mujer filistea 그리고 이제 이 신앙생활에 아주 엉망이 됐습니다. y luego empezó a traerle problema eso. 나중에 눈까지 빠지게 됐습니다. Hasta luego le quitaron sus ojos. 근데 블레셋의 감옥에서 이제 맷돌을 돌리면서 정말 회개했습니다. Moliendo ahí en la cárcel los filisteos, él realmente se arrepintió ante Dios. 그가 정말 하나님의 도움으로 마지막에 죽으면서 살아있을 때 죽인 사람보다 죽었을 때 죽인 자가 더 많다고 했습니다. Pero él antes de morir realmente pidió al Señor que le diera otra oportunidad y el Señor le permitió esa oportunidad y cuando él murió mató a más filisteos que cuando él estaba vivo. 그런 신앙이 완전히 회복돼서 장렬하게 죽었던 겁니다. Por eso él pudo restaurar su fe y pudo morir con bien. 그 삼손은 정말 끝이 좋은 Por eso 사람이었어요. Samson en realidad tuvo un final bueno. 뭐든지 끝이 중요한 게 중요합니다. Aquí lo importante siempre es tener un buen final. 중고등학교 시절에 신앙생활 잘하는 것처럼 보였습니다. Parece que en el tiempo de la secundaria, preparatoria, uno parece que lleva buena vida 그런데 cristiana, 대학생이 되더니만 좀 격길로 가기 시작합니다. pero entra a la universidad y se desvía del camino. 불신자하고 결혼합니다. Se casa con un incrédulo 그래서 이게 신앙생활이 엉망이 돼버렸어요. y así arruina su vida cristiana. 그건 안 좋은 겁니다. Eso no es bueno. 중고등부 시절에는 잘 못 사는 것처럼 보였습니다. Parece que hay otras personas que durante la secundaria no llevaba buena vida cristiana. 이건 대학에 들어와서 구원을 확실히 받고 이제 사람이 바르게 됐습니다. Pero entra a la universidad, vuelve a reafirmar su fe y empieza a vivir correctamente ante Dios. 신앙이 확실한 사람과 같이 결혼했습니다. Y se casa con un hermano en la misma fe. 잘 살아가 신앙생활 잘하고 있습니다. Y luego vive bien. 그러면 중고등부 시절에 그 잘 못 산 것은 추억거리가 되는 거예요. Entonces, el haber vivido mal durante el tiempo de la secundaria es como, le queda como un recuerdo del pasado. 뒤가 훨씬 더 중요한 겁니다. Lo importante es el futuro, lo cómo fue después. 그래서 인생은 두고 봐야 알 수 있는 거예요. Por eso toda vida hay que ver qué pasa hasta el final. 그래서 우리가 이제 보통 이렇게 무슨 집회를 하든지 무슨 모임을 할 때 이 끈 마무리를 잘하는 게 참 중요한 겁니다. Por eso en todos los seminarios, en todas las reuniones, es importante de cómo uno termina esa reunión o seminario. 우리 시대는 정말 신앙생활하기가 어려운 시대입니다. Estamos viendo una generación que es difícil llevar la vida cristiana.
우리 시대만큼 유혹이 많은 시대가 없어요. No hay tantas tentaciones que hoy en día, en realidad. 우리 시대만큼 자기 멋대로 하는 시대도 없습니다. Tampoco hubo otra generación en el pasado que la gente como hoy en día vivía como quiere. 그래서 이 진실한 크리스찬 찾기가 정말 어렵습니다. Por eso hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que verdaderamente vive como verdadero cristiano. 성경을 우리 시대만큼 마음대로 어기는 시대가 없습니다. Hoy en día realmente la gente interpreta y utiliza la Biblia como quiere. 마귀가 왜 생긴 줄 아시죠? ¿Saben por qué apareció Satanás? 하나님께로부터 독립하는 것이 마귀의 길인 거예요. Porque ¿qué es lo que quería Satanás? Independizarse de Dios. 하나님이 모든 것을 만드셨습니다. Dios creó todas las cosas. 그러니까 다 하나님의 통제 아래에 있는 거예요. Y todo por eso está bajo el gobierno y control de Dios. 이 우주의 주인이 하나님이십니다. Porque el dueño del universo es Dios. 우리 인생의 주인도 하나님이신 Y 거예요. el dueño de nuestras vidas también es 근데 왜 Dios. 마귀가 생겼습니까? Pero ¿por qué surgió el Satanás? 하나님의 통제를 받기 싫은 거예요. Porque no quería ser controlado por Dios. 하나님께로부터 독립하는 것이 바로 마귀의 길입니다. Satanás quería independizarse de Dios. 뭐 마귀라 해서 막 불 달리고 그런 게 아니고 하나님께로부터 독립하는 그것 때문에 마귀가 생긴 거예요. No es porque es Satanás porque tenga cuernos en la cabeza, sino que se hizo Satanás porque quiso independizarse de Dios. 자기가 삶의 주인이 되기를 원하는 겁니다. Porque quiere ser el dueño de su vida. 그게 아주 근본적인 죄가 되는 거예요. Ese es un gran pecado, el querer ser uno mismo el dueño de su propia vida. 사람들은 나는 다른 사람보다 죄 많이 안 짓는다 생각합니다. Mucha gente dice, yo no pequé tanto que a comparación de otros. 나는 착하게 산다고 Y 생각합니다. uno piensa que vive bien, 그런데 하나님 편에 봤을 때는 마귀 길인 거예요, 그것이요. pero ante los ojos de Dios es camino impío. 하나님의 통제를 받기를 싫어하는 겁니다. Porque uno no quiere ser controlado por Dios. 인간은 하나님을 떠날 수가 없습니다. Ningún hombre puede apartarse de Dios. 하나님이 우주를 창조하셨고 지구를 붙잡고 있습니다. Dios ha creado todas las cosas y Él en su mano tiene el universo. 우리의 모든 운명이 하나님께 달려 있는 겁니다. Todo nuestro destino está en la mano de Dios. 그런데 내 인생의 주인은 나다 그 말입니다. Pero uno dice, el dueño de mi vida soy yo. 자기 주관과 방법대로 하는 거예요. Y sigue sus propios pensamientos y la manera de uno. 그게 바로 마귀의 길인 겁니다. Eso es seguir el camino de Satanás. 그래서 우리는 우리 시대 보세요. 자기 주관과 자기 방법대로입니다. Si ven ustedes la gente hoy en día, la generación, cada uno vive como quiere. 그래서 이 하나님을 참으로 높이는 사람 찾기가 어렵습니다. Muy difícil encontrar personas que realmente ponen en alto a Dios. 소돔을 지키는 것은 군대가 아니었습니다. De estar guardando ahí Sodoma no era el ejército que tenían que guardar ahí Sodoma, 소돔에 의인 10명이 있으면 멸망이 지연되는 겁니다. sino que Dios que dijo, Él no iba a destruir Sodoma si encontraba 10 justos ahí. 예루살렘에 의인 1명이 있으면 멸망이 지연되는 거예요. Si había un justo en Jerusalén, no iba a destruir ese lugar. 아직까지 하나님이 지구를 남겨두신 이유가 무엇일까요? ¿Cuál es la causa por la cual hasta el día de hoy Dios ha permitido que la tierra todavía exista? 여기에 의인들이 있고 진리를 찾는 사람들이 있기 때문입니다. Porque hay justos que viven en esta tierra y todavía hay gente que busca la verdad. 우리 한 사람이 신앙생활을 바르게 하고 잘못하는 것이 주변 사람에게 큰 영향을 미치는 거예요. Por eso, de acuerdo, si yo llevo buena vida cristiana o mal vida cristiana, influye eso a la gente que me rodea. 한 사람이 하나님 말씀에 굴복하면은 30명, 60명, 100명이 Y 구원받습니다. si una persona se sujeta a la palabra de Dios y vive conforme a la palabra, a 30, 60, 100 por uno va a dar frutos. 미리 땅에 묻히지 않고 공중에 달려 있으면은 이건 항상 하늘로 있는 거예요. Si un grano no cae en la tierra y no muere, va a estar ahí flotando y no da frutos. 하나님이 어떤 사람을 통해서는 계속 일을 하십니다. Siempre uno puede ver que por medio de ciertas personas Dios sigue trabajando con esa persona. 어떤 사람을 통해서는 하나님이 전혀 일을 하지 못합니다. Pero con otras personas el Señor no puede trabajar. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하늘의 미랄로서 예수님은 죽으신 것처럼 죽지 않기 때문입니다. Porque el Señor como grano, Él murió para dar frutos, pero esa persona no quiere morir. 그 하나님 말씀 앞에 굴복할 마음을 가지고 살아가면 얼마나 좋겠습니까? ¿Y qué significa eso? El querer realmente vivir estando sujeto a la palabra de Dios. 주변 사람들이 지옥 가는데 우리 책임이 없을까요? La gente que me rodea se va al infierno. ¿No tendré yo responsabilidad de eso? 가인은 말하기를 하나님 내가 아우를 지키는 자니까라고 했습니다. Caín dijo, ¿quién soy yo? Yo soy el guarda de mi hermano. 가인은 아벨과 관계가 있습니다. Caín tenía relación con Abel. 아벨을 죽여놓고도 뻔뻔하게 내가
가인과 아벨과 무슨 상관이 있습니까? 이렇게 말했습니다. Aún habiendo matado a su hermano Abel, dijo, ¿y qué tiene que ver Abel conmigo? 우리의 사랑하는 가족이 이루어질 때 내 책임이 없냐 그 말입니다. Cuando las personas, familiares míos, amados míos, se están perdiendo, eso no cae en mi responsabilidad eso. 내 주변 사람들이 이루어지는데 나와 관계가 있습니다. Realmente tiene mucho que ver con uno cuando la gente alrededor de uno se está perdiendo. 여기 있는 분들이 주 안에서 더 사랑하고 더 하나가 되면은 주님이 더 큰 일을 하실 수 있습니다. Cuando todos los hermanos que están aquí, unánimes, juntos en el mismo sentir, trabajan juntos, el Señor va a poder trabajar más por medio de todos ustedes. 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 가운데 거하신다고 했습니다. El Señor dijo, cuanto más nos amemos, el Señor va a estar en medio de nosotros. 서로 사랑하는 사람들 속에 주님이 함께 하십니다. En medio de las personas que se aman, ahí está el Señor. 그리고 하나님이 함께 하시면 하나님 역사를 나타내시는 거예요. Y si el Señor está en medio de nosotros, el Señor va a trabajar y hacer su obra. 계속적으로 사람들이 구원받게 됩니다. Y continuamente gente va a recibir 그리고 salvación. 구원받은 사람이 변화가 생기고 삶이 바뀌어지는 거예요. Y va a cambiar la manera de vivir de cada persona salva y cambia su vida. 우리는 정말 역사의 마지막 시대를 살고 있습니다. Nosotros realmente vivimos en los últimos tiempos. 마지막 징조를 한꺼번에 다 보는 시대에 우리가 살고 있습니다. Estamos viendo una generación que podemos ver todas las señales que se están cumpliendo del fin del siglo. 우리가 어떻게 살기를 하나님이 원하실까요? Entonces, ¿cómo querrá el Señor que vivamos en este tiempo? 이걸 우리가 오늘 예레미야 35장을 통해서 좀 배워야 되겠습니다. Hoy lo vamos a estudiar por medio de Jeremías capítulo 35. 이걸 간단하게 배우고 난 후에 질문에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. Vamos a estudiar un poco esto y luego vamos a seguir con las preguntas y respuestas. 여기 예레미야 35장 1절에 보시겠습니다. Vamos a ver Jeremías capítulo 35 versículo 1. 유다 왕 요시야 아들 여호야김 때 여호와께로서 말씀이 예레미야에게 임했습니다. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. 하나님께서는 예레미야에게 너는 레갑 족속에게 가서 그들에게 말하고 그들을 여호와의 집 한 방으로 데려다가 포도주를 마시오라. Y el Señor lo dijo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. 5절에 내가 레합 족속 사람들 앞에 포도주를 가득한 사발과 전을 놓고 마시라 권했다고 했습니다. Versículo 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. 그들이 말하기를 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라 라고 했습니다. Pero más ellos, en el versículo 6 dice, ellos dijeron, no beberemos vino. 레갑의 아들 우리 선조 요나답이 우리에게 명하여 이르기를 너희와 너희 자손은 영영이 포도주를 마시지 말며라고 했다는 겁니다. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. 포도주를 영영이 마시지 말아라. Dijo, no beberéis jamás vino. 7절에 집도 짓지 말며 파종도 하지 말며 포도원도 재배치 말며 두지 말며 너희 평생의 장막에 거처하라. 그리하면 너희의 우거하는 땅에서 너희 생명이 길리라. Versículo 7, y ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. 레갑의 아들 선조 요나답이 이렇게 유언했다는 겁니다. Así es como les ordenó Jonadab, hijo de Recab. 자, 너희들은 영영이 포도주를 마시지 마라. Y le dijo, no beberéis jamás vino, 집도 짓지 마라. ni edificaréis casa, 파종도 하지 말고 ni sembraréis sementera, 포도원도 재배치 말고 ni plantaréis viña, 그리고 평생의 텐트에 거하라. y sino que siempre que permanezcan morando en tiendas. 그러면 너희들이 하나님의 축복을 받을 것이다. Y así es como van a recibir bendición de Dios. 8절에 우리가 레갑의 아들 우리 손조 요나답이 우리에게 명한 모든 말을 순종하여 우리와 우리 아내와 자녀가 평생의 포도주를 마시지 아니하며 거처할 집도 짓지 아니하며 포도원이나 밭이나 종자도 두지 아니하고 장막에 거처하여 우리 손조 요나답의 우리에게 명한 대로 다 준행하였노라. Versículo 8, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. 자, 요나답은
이 말씀이 있기 300년 전 사람입니다. Jonadab era una persona que en realidad vivió 300 años atrás de ese tiempo. 예후왕 그때 사람인 거예요. O sea, era el tiempo de Egipto, en el tiempo de Egipto. 300년 동안 계속 이렇게 해왔던 겁니다. Durante 300 años estas personas seguían al mandamiento de este hombre. 선조의 유언을 300년 동안 계속 지켜왔던 사람들이 바로 이 사람들입니다. Estas son personas que han seguido guardando el mandamiento de Jonadab, de alguien que existió 300 años atrás. 12절 Versículo 12. 때 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하여 가라사대 Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 같이 말하노라 너는 가서 유다 사람들과 예루살렘 거민에 이르기를 여호와의 말씀에 너희가 내 말을 들으며 내 교훈을 받지 아니하겠느냐. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. 하나님이 말씀하셨는데 안 듣는다 그 말입니다. Dios les habló y no le obedecieron. 14절 레갑의 아들 요나답이 그 자손에게 포도주를 마시지 말라 한 그 명령은 실행되도다. 그들은 그 선조의 명령을 순종하여 오늘까지지 마시지 아니하였거늘 내가 너희에게 말하고 부지런히 말하여도 너희가 나를 듣지 아니하였도다. Versículo 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros de temprano y sin cesar, y no me habéis oído. 요나답 선조가 유언 남긴 유언을 300년 동안 계속 지켜온 겁니다. El testamento que dejó Jonadab, que ellos lo toman como el padre de ellos lo estaban guardando durante 300 años. 근데 하나님 백성인 이스라엘이 하나님이 부지런히 말씀해도 유언과 같은 그 말씀을 안 지키는 거다. Pero el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, Dios continuamente y sin cesar les ha hablado, pero ellos no le han oído. 그래서 18절에 말씀하시기를 하나님이 레갑 족속은 하나님이 특별히 축복받을 거라고 했습니다. Por eso Dios en el versículo 18 que especialmente la familia de los recabitas ellos son los que van a ser benditos. 그래서 19절에 보면은 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영영이 끊어지지 아니할 것이다. Versículo 19 dice: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. 자, 왜 이들이 요나답의 유언을 지켰을까요? ¿Por qué ellos habrán guardado el testamento, el mandamiento de Jonadab? 이 레갑집 사람들은 겐 족속이라고 성경에 나와 있습니다. 역대상 2장 찾아봅시다. Vamos a buscar el 역대상 2장 찾아봅시다. primero de Crónicas, 역대상 2장 capítulo 2장 55절 2:55. 한번 읽어보세요. Dice: Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. 역대상 2장 55절에 여기 레갑집 조상 하마색에서 나온 겐 족속이라고 했습니다. Aquí menciona en primera de Crónicas 2:55 los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. 겐이 나와 있죠? 겐 족속. 겐 족속 나와 있죠? 근데 이 모세의 장인이 겐 사람입니다. Y el padre, el suegro de Moisés, pertenecía a este grupo, a esta tribu. 사사기 1장 16절에 보면은 모세 장인이 겐 사람이라고 되어 있습니다. En el libro de Jueces menciona que el suegro de Moisés era familia de aquí de los ceneos. 원래 이 레갑 족속은 이스라엘 사람이 아닙니다. En realidad ellos no son de Israel. 모세 장인이 겐 사람이었어요. El suegro de Moisés era un ceneo. 그런데 이제 하나님 백성 속에 들어온 사람들입니다. Pero no eran judíos, pero sin embargo formaron parte del pueblo de Israel. 그런데 그 이 겐 족속 속에 요나답이라는 훌륭한 사람이 있었던 겁니다. Pero dentro de los ceneos estaba este Jonadab. 그 요나답은 예후왕 당시에 예후왕의 오른팔입니다. En realidad en ese tiempo, cuando vivía Jonadab, él era la mano derecha del rey. 이스라엘이 바알 숭배할 때 바알 숭배를 척결할 때 없애는데 앞장선 사람이 바로 요나답인 거예요. Cuando el pueblo de Israel estaba cometiendo idolatría, adorando a Baal, ahí fue cuando Jonadab fue el que estuvo enfrente de eso para impedir a que el pueblo de Israel cometiera esa idolatría. 요나답은 자기 살아 있을 때
이 바알 숭배하는 사람이 받는 벌을 본 겁니다. Porque Jonadab, cuando él vivía, él vio la maldición que recibió la gente que había idolatriado contra Baal. 그는 하나님이 살아계신 걸 생생히 경험한 사람입니다. Él realmente lo vivió realmente en la carne de cómo Dios estaba trabajando. 하나님을 버리는 것이 얼마나 무서운 죄인지를 본 겁니다. Y él realmente vio el temor que trae a la gente que abandona a Dios. 열왕기하 10장 찾아봅시다. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas, 열왕기하 10장 capítulo 10, 10장 15절 10, 15. 10장 15절 Capítulo 10, 15. 한번 읽어보시죠. Dice, 15절 versículo 15, y no escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. 여기 예후가 떠나가다가 레갑의 아들 여호나답을 맞으러 오는 것을 만난지라고 해요. 맞으러 오는 걸 만났다고 했습니다. 열왕기하 10장 15절. 열왕기하 Segunda de Crónicas 10, 10장 15, 15절. dice, y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam. 그러니까 여기 레갑의 아들 여호나답이 요나답 똑같은 사람입니다. Aquí es el mismo hombre, Jeroboam se está refiriendo aquí. 그 안부를 묻고 가로되 내 마음이 내 마음을 향하여 진실함과 같이 내 마음도 진실하냐? 여호나답이 대답하되 그러하다 하니이다. 가로되 그러면 나와 손을 잡자. 손을 잡으니 예후가 끌어 병거에 올리며. Y dice, y viendo todo Israel que el rey no le había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí, Israel cada uno de sus tiendas. David mira ahora por su casa, así se fue todo Israel a sus tiendas. 그래서 이게 예후가 요나답과 같이 바알 숭배한 사람들을 완전히 다 진멸해 버린 겁니다. Jeroboam en realidad fue una persona que realmente estaba ahí enfrente para enfrentarse con la gente que cometía idolatría contra Baal. 그러니까 이제 예후 왕 옆에 오른팔 역할을 했으니까 요나답은 굉장히 유명한 사람이었던 거예요. Por eso Jonadab, como él era la mano derecha del rey, por eso él se hizo famoso en ese tiempo. 그는 정말 신앙생활을 바르게 했던 사람입니다. Era alguien que realmente llevaba su fe correctamente. 그래서 그 집안 사람들에게 정말 존경받는 사람이었던 Y 거예요. fue alguien que fue respetado por toda esa familia. 그는 이제 죽음에 임박해서 그 자기 후손들이 정말 하나님의 복을 받기를 원했던 겁니다. Y antes de él morir, él realmente quería que sus descendientes realmente recibieran la bendición de Dios. 그래서 그 죽음에 임박해서 후손들을 딱 불러놓고 중요한 유언을 남기는 겁니다. Y antes de él morir, deja este testamento a sus descendientes. 이 사람이 죽을 때 유언을 잘 남길 필요 있습니다. Es importante antes de morir uno dejar un buen testamento. 그리고 특별히 자기를 사랑하던 어머니나 아버지가 죽을 때 유언 남긴 것은 평생에 오래 남잖아요. Y cuando uno recibe el testamento del padre o de la madre antes de morir, eso queda para siempre en uno. 요나답은 어떻게 하면 우리 자손들이 정말 하나님의 복을 받을 수 있을까? 그걸 깊이 기도하며 생각했던 Y 겁니다. Jonadab siempre estuvo orando y pensando qué es lo que yo puedo dejar a mi descendencia, a la familia. 그래서 아주 중요한 유언을 남겼습니다. Y por eso ha dejado un testamento importante. 어떻게 유언 남겼습니까? ¿Cuál fue el testamento de él? 자, 너희들은 절대 포도주를 가까이 하지 말아라. Le dijo, no beberéis jamás vino. 평생에 술 먹을 생각을 아예 처음부터 하지 말아라. Que de un principio no piensen en beber vino. 너희들 농사도 짓지 말고 Que ni tampoco sembraran la tierra. 아예 씨앗도 갖고 있지 말아라. Y ni siquiera tengan sementera. 너희들은 평생 텐트에 거하라. Y que siempre vivan en tiendas. 그 나그네처럼 이렇게 살으라고 얘기한 겁니다. Le está diciendo en otras palabras que vivan como peregrinos. 그러면 너희들은 틀림없이 하나님의 축복을 받을 것이다. Porque entonces así van a recibir la bendición de Dios. 이 세상에 유언이 많이 있습니다. En este mundo hay muchos testamentos. 유언 중에서 이 요나답의 유언은 정말 중요한 유언입니다. Y este testamento que dejó Jonadab fue uno de los importantes. 왜 성경에서 이 요나답의 유언이 자세히 기록이 되어 있을까요? ¿Por qué en la Biblia menciona detalladamente el testamento de Jonadab? 우리에게 중요한 것을 가르쳐 주기 위해서입니다. Para darnos una enseñanza importante a nosotros. 그래서 이 레갑의 자손들은
요나답의 유언을 계속 이 당시에 지켰습니다. Por eso los recabitas, todos ellos en su vida guardaron el testamento de Jonadab. 포도주를 마시기에도 안 마시는 거 봐요. Que ellos aún le dieron el vino y no lo tomaron. 이스라엘 백성들은 하나님 말씀을 마음대로 어겨갈 때 Cuando el pueblo de Israel, ellos no desobedecían a la palabra de Dios. 레갑 자손들은 조상들의 명령을 지키는 겁니다. Los recabitas, sin embargo, guardaron la palabra de Dios. 그래서 하나님이 한탄하시잖아요. Por eso aquí Dios está diciendo, clamando a la gente, 야, 요나답이 훌륭한 사람인데 요나답의 유언은 실행이 된다 그 말입니다. que Jonadab fue un gran hombre y todos están siguiendo el mandamiento de Jonadab. 근데 만왕의 왕 대신 주님께서 명령하는 건 실행이 안 된다 그 말입니다. Pero sin embargo no siguen el mandamiento del rey de los reyes, que es Jehová. 지금 보세요. 지금 사람들이 구원을 안 받은 사람도 자기 부모나 조상이 유언한 걸 철저히 지키는 사람들이 있습니다. Hoy en día gente que no es salva, sin embargo realmente tienen como ley testamento que dejan sus padres y así lo cumplen y así lo siguen. 그런데 구원을 받았다는 사람들이 하나님께서 명령하신 그 중요한 명령들을 실행을 할 생각하지 않는다 그 말이에요. Pero hay cristianos que dicen ser salvos, pero sin embargo cuando viene palabra de Dios, esas personas no obedecen y no cumplen esa palabra. 예수님은 제 아들에게 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라고 말씀하셨습니다. Jesucristo le dijo a los discípulos que como yo os he amado, que os améis los unos a otros. 어떻게 하는 것이 서로 사랑하는 ¿Y 것일까요? qué es amar el uno al otro? 사랑의 시작은 오래 참는 겁니다. ¿Cómo empieza el amor? Sufrido, dice. 사랑의 제일 마지막도 모든 것을 참으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디는 겁니다. En la última parte el amor dice todo lo soporta, todo lo aguanta y todo lo espera. 주님은 우리에 대해서 오래 참으셔서 우리가 구원받았습니다. El Señor fue paciente con nosotros, por eso fuimos salvos. 사랑의 시작은 오래 참는 것이 시작이 되는 거예요. Por eso, ¿de dónde empieza el amor? Del sufrimiento, de ser sufrido y tener paciencia. 우리는 천국에서 영원히 같이 살 사람들입니다. Nosotros somos todas personas que vamos a vivir eternamente en los cielos. 그래 땅에서도 서로 사랑하는 거예요. Por eso, mientras vivamos en este mundo, también tenemos que amarnos el uno al otro. 그리고 주님께서는 만민에게 복음을 전파하라고 명령하신 Y 겁니다. también el Señor ordenó de predicar este evangelio a todas las naciones del mundo. 죽으시고 부활하신 주님께서 우리에게 명령하신 겁니다. Es Jesucristo, que Él ha muerto y ha resucitado, Él nos dio esta orden. 그런데 그 명령은 유언과 같은 하나님의 말씀인데 그걸 실행을 하지 않는 겁니다. Pero ese orden que nos ha dado es como un testamento que Él dio antes de partir de este mundo, pero la gente no lo sigue. 레갑 자손이 조상의 명령을 순종함으로도 복을 받았다면은 주님 명령을 순종하면 얼마나 더 큰 복을 받게 Si 되겠습니까? los recabitas, por haber guardado el mandamiento de su padre, su antepasado, recibieron bendiciones, ¿cuánto mayor bendición van a recibir obedeciendo a la palabra de Dios? 요나답은 하나님께 쓰임 받은 사람입니다. Jonadab fue alguien útil para Dios, 그런 하나님의 지혜를 가지고 있는 사람입니다. alguien que tiene sabiduría de Dios. 어떻게 하면 자손들이 정말 바르게 살 수 있는지를 알고 있는 Él 사람들입니다. sabía bien cómo Sabe. hacer para que sus descendientes e hijos puedan vivir bien ante Dios. 우리가 요나답의 유언을 통해서 배워야 됩니다. Tenemos que aprender por medio del testamento de Jonadab hoy. 우리가 어떤 태도로 생을 살아야 될지를 알 수가 있는 거예요. ¿Con qué actitud debe uno vivir? 그 요나답이 유언 남긴 것 속에서 우리가 중요한 것을 깨우칠 수 있습니다. Hay algo importante que tenemos que saber del testamento que dejó Jonadab. 자, 여기 예레미야 35장 다시 봅시다. Vamos a volver a Jeremías 35. 자, 예레미야가 여기 예레미야 35장에 Jeremías 35, 6절에 보시겠습니다. versículo 6. 중간에 우리에게 명하이르기를 너희와 너희 자손은 영영이 포도주를 마시지 말아라. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros y vuestros hijos. 여기 뭘 말하는 겁니까? ¿Qué está diciendo aquí? 절제하고 살아라 그 말입니다. Vivir uno absteniéndose. 정신을 흐리게 만드는 것을 처음부터 단호히 거절하라는 겁니다. Rechazar todo lo que haga oscurecer el espíritu de uno. 왜 집을 짓지 말라 그랬을까요? ¿Y por qué habrá dicho no edificaréis casa? 이 세상에 마음 두지 못하게 하기 위해서입니다. Para que uno no ponga el corazón en este mundo. 왜 텐트에 살게 했을까요? ¿Por qué los hizo vivir en tiendas? 너희들은 나그네라는 걸 잊지 말으라고 하는 Para 거예요. que nunca se olviden que son peregrinos en este mundo. 이 세상은 잠깐 지나가는 것이라는 Porque 겁니다. este mundo es pasajero. 여기 말하기를 파종도 하지 말고 종자도 두지 말고 밭도 일구지 말라고 했습니다. Dice, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis. 세상에 마음 두지 말라고 말하는 겁니다. Que no ponga el corazón en el mundo. 이 세상은 잠깐 지나가는 세상이니까
위에를 바라보고 하나님을 추구하고 살아야 될 것을 알려주는 Y 겁니다. como el mundo es pasajero, que uno tiene que mirar hacia arriba las cosas de Dios y buscar las cosas de Dios. 이걸 한번 같이 이제 구체적으로 생각을 해봅시다. Vamos a verlo esto específicamente ahora con detalles. 6절 끝에 영영이 포도주를 마시지 말아라. La última parte del versículo 6 dice, no beberéis jamás vino. 이게 아주 중요한 유언입니다. Este es un testamento importante. 왜 이 유언을 남겼을까요? ¿Por qué habrá dejado este testamento? 방탕과 타락을 막기 위해서입니다. Para evitar que la gente caiga en la vanidez, en la embriaguez del mundo. 술을 먹게 되면은 결국은 그게 정신을 흐리게 만들고 타락시키는 겁니다. Porque cuando uno toma vino, ¿qué pasa? Uno ya no puede pensar, razonar, no puede razonar y entonces se emborracha. 이때는 마약이 없었던 것 같습니다. Pareciera que en este tiempo no había droga. 아예 마약 하는 사람이 있었다면요, 여기에 레갑이 너희들은 술을 영영히 먹지 말고 마약은 더 영영히 먹지 마라 이렇게 말하실 Si seguramente en este tiempo existiera la droga, hubiera dicho no beberé jamás vino vosotros, ni tampoco andaréis en las drogas. 우리 시대에 술에 대해서 아주 단호한 태도가 필요합니다. Se requiere uno tener una actitud cortante al alcohol. 술, 담배 이런 것에 대해서 아주 단호한 태도를 취해야 됩니다. Tener una actitud cortante, decir esto no al alcohol como al cigarrillo. 자, 복의 시작은 아닌 것에 대해서는 아니라고 하는 태도를 취하는 겁니다. ¿De dónde empieza la bendición? De uno rechazar lo que no es correcto. 시편 1편에 말하기를 복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 라고 했습니다. En Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. 복은 아니하고입니다. ¿De dónde viene la bienaventuranza? De no hacer esto y no hacer eso. 자, 아닌 것에 대해서 과감히 노하는 사람은 이기는 사람이 되는 겁니다. La persona que dice no a lo que no se debe hacer es la persona que va a ser bendita. 한 교수님이 이제 헬라어를 가르치고 있습니다. 신학생들에게 헬라어를 가르치고 있습니다. Había un profesor que estaba enseñando el griego a los estudiantes 근데 그 교수가 학생들에게 말합니다. y le dice este profesor a los estudiantes, 여러분들 헬라어를 배우는 것보다 아닌 것에 대해서 노라고 하는 것은 훨씬 더 중요한 겁니다. que más importante que aprender el idioma griego es saber aprender a decir no a las cosas que son no. 헬라어 히브리어를 잘한다고 신앙생활 잘하는 게 아니다 그 No 말입니다. porque uno sepa bien el hebreo o el griego significa que va a llevar mejor vida cristiana. 아닌 것에 대해서는 노라고 하는 사람 그게 훨씬 더 중요하다는 겁니다. Al que dice no a las cosas que no se deben hacer, eso es mejor todavía. 성경 찾아봅시다. Vamos a buscar la 잠언 Biblia. 23장 Proverbios 23, 29절 30절입니다. versículo 29 y 30. 23장 Capítulo 23, 29절 30절 versículo 29 y 30. 읽어보시죠. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. 31절 같이 읽겠습니다. Leemos juntos versículo 31. No 포도주는 mires al vino 붉고 cuando 잔에서 rojea, cuando 번쩍이며 순하게 resplandece su color en 내려가나니 la 너는 copa, 그것을 se entra 보지도 말지어다. suavemente. 자, 재앙이 누구에게 있느냐? Está diciendo, ¿para quién será el ay, la 근심이 누구에게 maldición? 있느냐? ¿Para quién el dolor? 분쟁이 누구에게 있느냐? ¿Para quién las rencillas? 원망이 누구에게 있느냐? ¿Y para quién las quejas? 까닭없는 창상이 누구에게 있느냐? ¿Para quién las heridas en balde? 붉은 눈이 누구에게 있느냐? ¿Para quién lo ha amorotado de los ojos? 이렇게 질문을 던지고 있습니다. Está tirando estas preguntas. 술에 잠긴 자에게 있고 혼합한 술을 구하러 다니는 자에게 있느니라. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. 그러니까 너는 처음부터 술을 쳐다보지도 말아라 이렇게 명령하고 Por eso está 있습니다. diciendo, está dando la orden que de un principio ni siquiera miren al vino. 술 때문에 많은 문제가 생깁니다. Porque por el vino trae muchos problemas. 결국은 술과 담배와 마약 이것 때문에 다 가정 문제가 생기는 거예요. Por problemas de droga, problemas de alcohol, de cigarrillo, de ahí empiezan todos los problemas también de la familia. 제가 전도하러 러시아에 꽤 많이 다녀왔습니다. Yo predicando el evangelio tuve la oportunidad de visitar varios lugares. 러시아에 이혼이 굉장히 많습니다.
러시아에 이혼이 굉장히 많다는 Y 거예요. en Rusia hay muchas personas que también son religiosos. 10명 결혼하면은 적어도 한 7, 8명은 이혼입니다. Hay gente que realmente en realidad se divorcia mucho. Hay muchas familias divorciadas que de 10 parejas, quizás 7 se divorcian. 제가 물어봤으면 도대체 원인이 도대체 뭡니까? Y yo le dije, ¿cuál es la causa por la cual hay tanta gente que se divorcia? 그 술이라는 술. Por el alcohol, dice. 러시아는 춥습니다. En Rusia hace frío. 추우니까 어릴 때부터 자꾸 술을 마시는 거예요. Y como hace frío desde niño, uno empieza a tomar alcohol. 우리는 추우니까 몸을 따뜻하게 하기 위해서는 술 마셔야 돼요. 술 자꾸 Porque dice, 마시는 como hace 겁니다. mucho frío, para uno calentar el cuerpo tiene que tomar alcohol. 시간 지나가니까 이게 가정 문제가 아주 복잡해지는 거예요. Y con los años empieza a traer problemas de familia. 그래서 처음부터 술은 성경에 쳐다보지 말아라. Por eso la Biblia dice, ni siquiera hay que mirar el vino. 그래서 요나답은 말하기를 너희들 술은 처음부터 절대 영영히 마시지 말아라. Por eso Jonadab que dijo, no beberéis jamás vino. 제가 어릴 때도 같은 동창들이 저도 많이 있었습니다. Yo de niño, de más joven, tenía mis compañeros. 근데 자라면서 보니까 이제 중학교, 고등학교 가니까 다 술을 마시더라고요. Y empezando a crecer juntos con ellos, una vez que entra a secundaria, preparatoria, 담배를 veía 피우더라니까요. que la mayoría de mis compañeros tomaban alcohol, fumaban. 저는 술하고 담배를 안 하는 길을 택했습니다. Yo escogí el camino de no tomar alcohol ni tampoco de fumar. 나중에 보니까 정말 잘한 거예요. Pero con el correr del tiempo me di cuenta qué bien hice en no hacerlo. 친구들이 어디 놀러 가자고 꾀를 때 안 갔습니다. Cuando mis amigos me querían llevar por ese mal camino, yo no fui con ellos. 만일 그렇게 허랑방탕하게 됐다면은 저도 어떻게 될지 모릅니다. Si hubieran dado en el mundo como ellos, no sé qué hubiera sido mi futuro. 그래서 생을 살아가면서 아닌 것에 대해서 과감하게 노하는 것은 이건 정말 축복의 길인 거예요. Por eso, el camino de recibir la bendición es saber decir no a lo que no es. 성경 말씀하기를 우상은 부수어서 완전히 가루로 만들으라고 했습니다. En la Biblia dice, a todo ídolo que uno tiene hay que quebrarlo y hay que hacerlo como polvo hasta destruirlo. 이거 분명히 내 신앙생활을 망치겠다 싶으면은 완전히 가루로 부숴서 완전히 없애버려야 되는 거예요. O sea, si es algo que me hace destruir mi vida cristiana e impide llevar mi vida cristiana, hay que quebrarlo, hay que destruirlo y quedar para que quede en polvo. 그럼 하나님 뭐라 하실까요? ¿Y qué va a decir el Señor? 너 정말 잘했다. El Señor va a decir, qué bien has hecho. 하나님이 정말 보시고 특별하게 축복해 주실 Y el 겁니다. Señor va a bendecir a esas personas que así destruyen a sus ídolos. 성경 10편 69편 보시겠습니다. Vamos a buscar en Salmos 66, 69편 69, 12절 69, 12. 읽어보시죠. 69편 12절 69, versículo 12 dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. 이 10편 69편은 예수님에 대한 예언입니다. El libro de capítulo 69 de Salmos es profecía acerca de Jesucristo. 그래서 여기 12절에 성문에 앉은 자는 이제 재판 자리에 있는 훌륭한 유대 종교가들을 말하는 겁니다. En el versículo aquí 12 hablan de gente que estaban sentados a la puerta, se refiere aquí a los religiosos judíos. 이스라엘 사람들은 재판할 때 항상 성문에 앉은 사람들이 재판했습니다. Por lo general, 높은 사람들이라는 뜻입니다. En el pueblo de Israel, aquí cuando dice que los que se sentaban a la puerta se refiere a los religiosos judíos, que ellos son los que juzgaban a otros. 그래서 나를 말한다는 건 예수님을 말하는 겁니다. Dice, hablaban contra mí, contra ese mí es Jesucristo. 그래서 취한 무리가 나를 가리켜 노래한다고 했습니다. Y me zaherían en sus canciones los bebedores. 여기에 취한 자들이 누굽니까? ¿Quiénes son aquí los bebedores? 유대 종교가들을 말하는 겁니다. Se refiere a los religiosos judíos aquí. 이건 술만 먹은 것을 말하는 게 아닙니다. No solamente se refiere al haber tomado alcohol. 유대인들의 잘못된 교리에 취한 사람들을 말하는 Se 겁니다. refiere a las personas que andan siguiendo esas falsas doctrinas de los judíos. 예수님 당시에 실제로 술 취한 사람들이 예수님을 조롱했습니다. En ese tiempo de Jesucristo hubo gente que era borracho y que injuriaba a Jesucristo. 예수님이 행하는 기적과 능력을 다 보면서도 유대 종교가들은 예수님을 귀신 들렸다고 했습니다. Gente que los religiosos judíos, aún viendo los milagros que hacía Jesucristo, decía que estaba endemoniado. 예수님이 죽은 자를 살리는 걸 봤습니다. Vieron que Jesucristo hacía resucitar a los muertos. 그 많은 기적과 능력을 보면서도
예수님 가르쳐서 귀신 들렸다고 했습니다. Viendo los milagros y el poder de Jesucristo, sin embargo, dijeron que él estaba endemoniado. 취하지 않은 사람은 그렇게 말할 수 없는 거예요. Una persona que no está borracho no puede decir eso. 술에만 취하는 게 아니라 잘못된 교리에 취해 있는 겁니다. Que no solamente están borrachos en el alcohol, sino borrachos en la falsa doctrina. 그 이사야 29장에 말씀하기를 이스라엘 백성들이 취했다고 했습니다. En el Isaías capítulo 29 habla del pueblo de Israel que están como borrachos. 그들이 술에 취한 것이 아니라고 했습니다. No porque estén borrachos del alcohol, 잘못된 교리에 취했다고 했습니다. sino que están borrachos y son bebedores de las falsas doctrinas. 유대인들이 장로들에게 잘못된 유전과 전통을 배운 겁니다. Todos los judíos aprendieron de las falsas doctrinas de todos sus ancianos de antes. 그들은 하나님의 사람의 계명은 붙잡고 하나님의 계명은 버렸다고 예수님 책망하셨습니다. Jesucristo les regañó diciendo que ellos tomaron doctrina de hombres, pero no la doctrina de Dios. 그들은 누룩에 취해 있었던 겁니다. Ellos estaban borrachos en la levadura. 취하는 걸 다 조심해야 됩니다. Por eso hay que tener cuidado en qué yo me voy a 그 사람 말은 emborrachar. 나는 술은 안 먹는다. Porque uno dice, yo alcohol no tomo. 그런데 이 머릿속에 보면은 성경을 완전히 잘못 알고 있는 거예요. Pero si uno se mete en la cabeza de esa persona, está tiene la palabra, pero mal interpretada en su 그 cerebro. 잘못된 교리를 끝까지 붙잡고 있습니다. Y que hasta el final se aferra a la falsa doctrina. 그것도 취한 거예요. Eso es, también es ser bebedor ante Dios. 내가 분발하기를 요나단 분발하기를 포도주를 영영히 마시지 말아라. Y aquí por eso Jonás está diciendo que no beberéis jamás vino. 우리도 이제 잘못된 가르침에 정말 조심해야 됩니다. Por eso hay que tener mucho cuidado a las falsas doctrinas. 성경 한 구절을 틀리게 하는 것은 심각한 거예요. Porque el malinterpretar de otra manera la Biblia, eso es trae grandes consecuencias. 어떤 사람은 이런 잘못된 교리를 가지고 있습니다. Hay una persona que tiene una falsa doctrina 내 혼자서도 신앙생활을 잘할 수 있다. y dice, yo solo puedo llevar muy bien mi vida cristiana estando solo. 그 완전히 속는 얘기입니다. Eso es ser engañado así. 그럼 예수님이 마태복음 16장에서 내가 내 교회를 세운다는 말을 뭐하러 하십니까? Jesucristo que dijo en San Mateo 16, yo voy a edificar mi iglesia, ¿a qué se refiere eso entonces? 교회 생활이 필요 없으면 예수님이 왜 교회의 길을 거론하실까요? Si realmente no se requiere una vida de estar juntos en la iglesia con los hermanos, ¿por qué Jesucristo habló de la iglesia? 갈라디아서는 구원에 관해서 자세히 나와 있습니다. En el libro de Gálatas habla bien acerca de la salvación. 에베소서는 교회가 뭔지를 알려주고 있잖아요. El libro de Efesios habla lo que es la iglesia. 교회 생활이 중요하지 않으면 에베소서가 왜 있습니까? Si no es importante la vida en la iglesia junto con los hermanos, ¿por qué está el libro de Efesios? 그 뒤에 빌립보서는 그리스도인들의 교제 생활을 말하고 있습니다. El libro de Filipenses habla de la comunión con los santos. 그리스도인의 교제가 중요하지 않으면 빌립보서가 뭐하러 있겠습니까? Si no es importante la comunión entre los cristianos salvos, ¿por qué está el libro de Filipenses? 나는 교회 생활 없이도 신앙생활을 잘할 수 있다. 그건 착각이고 교만입니다. Y es ser soberbio y está bien confundido la persona que dice yo solo puedo llevar mi vida cristiana. 어떻게 혼자 신앙생활을 잘할 수 있겠습니까? ¿Cómo uno puede decir yo solo lo puedo hacer bien? 단 예외가 있습니다. Puede haber 막 excepciones. 전도 열심히 하다가 Supongamos que hay personas 저 감옥에 들어갔습니다. que predicando el evangelio lo encarcelan 혼자 깊은 감옥 속에 있습니다. y están ahí en el profundo de la cárcel. 그 사람은 어쩔 수 없이 혼자 신앙생활을 해야죠. Esa persona no le queda otro que estar solo llevando la vida cristiana en la cárcel. 교회가 가까이 있는데 Pero si uno teniendo cerca la iglesia, 교회 나오지도 않고 나는 신앙생활 잘한다. 그건 착각인 거예요. no viene a la iglesia y digo yo estoy llevando bien la vida cristiana, eso es una gran confusión. 그런 잘못된 사상 가지고 있는 사람들이 있습니다. Hay personas que tienen esas teorías tan falsas. 요즘 시대에 인터넷이 발달한 시대입니다. Hoy en día se está desarrollando la tecnología, el internet. 그리스도인들이 같이 모여서 말씀 배우고 할 필요 없다 그 말입니다. Y dice, ¿para qué los cristianos salvos nos tenemos que reunir juntos en la 인터넷 틀어놓고 iglesia? 난 다음에 이제 예배한다는 거예요. Dice, no, en la casa puedo llevar el culto, aprender la palabra y prendo el internet. 그 완전히 속는 겁니다. Eso es ser engañado. 그래서 신앙생활 되겠습니까? ¿Así creen que pueden llevar una buena vida cristiana? 혼자 신앙생활 잘할 수 있다는 그 생각은 거짓된 거라는 거 알아야 됩니다. Ustedes deben saber que llevar la vida cristiana solo, el pensar eso es falso. 또 어떤 사람은요 신앙생활이 당장 성장할 수 있는 길이 있다고 가르칩니다. También hay personas que enseñan, dicen que rápidamente uno ya es salvo y rápido va a crecer. 뭘 하나 깨우치면은 당장 신앙이 성장한다는 Y 거예요. piensa que si uno entiende hoy la palabra de hoy, dice ya voy a crecer rápidamente en mi vida cristiana. 구원받은 지 오래되지도 않은 사람이 Una persona que recientemente fue salva, 벌써 자기가 신령하다고 생각합니다. piensa que ya es divino esa persona que es santo. 애가 갑자기 어떻게 어른이 됩니까? ¿Cómo un niño recién nacido se hace adulto rápidamente al instante?
갑자기 성장하는 건 없는 거예요. Al instante, en el momento, uno no crece. 애가 어른 되려면 많은 시간이 필요한 Se 거예요. requiere tiempo a que un bebé que ha nacido crezca. 갓 구원받은 사람이 당장 성장하냐고요. Una persona que ha nacido de nuevo recientemente, ¿cree que puede crecer rápidamente? 계속적으로 말씀 배우고 같이 교제하고 전도하고 이 반복되는 속에서 조금 성장하는 겁니다. Continuamente estando en la palabra, estando en la comunión, uno poco a poco va creciendo. 맞죠? ¿Es así o no? 우리가 이제 이렇게 보통 간증할 때 보면 대충 알 수 있습니다. Uno cuando está ahí dando testimonio, ahí uno puede saber. 어떤 사람 구원받은 지 3년 됐습니다. Una persona hace 3 años que fue salvo 구원받은 식구들 속에서 간증합니다. y está ahí dando su testimonio en medio de los hermanos. 딱 들어보면 저 사람 저거 깨우칠 수 없습니다. Y a veces uno escucha lo que dicen los otros. 불러가서 얘기해 봅니다. Entonces uno va y llama a esa 결국은 persona. 책 보고 한 얘기입니다. Y hay personas que están ahí, en vez de escuchar testimonio, anda leyendo otros libros. 3년 된 사람이 그 얘기를 할 수 없는 거예요. O sea, personas que tienen 3 años de vida cristiana no pueden hablar cosas que tiene alguien de 10 años. 신앙의 분량이라는 것이 있습니다. Cada uno tiene una medida de fe diferente. 이 성경은 신령한 책입니다. O sea, la palabra de Dios es una palabra divina. 자기 분량 이상 깨달아지지 않습니다. Y obviamente cada persona Dios le da una medida de entendimiento de acuerdo a los años que pasan. 구원받은 지 1년 된 사람은 1년 된 상태로 있을 때 정상인 거예요. O sea, una persona que tiene 1 año de vida cristiana y que conozca solamente una mínima parte de la Biblia, eso es normal. 3년 된 사람은 3년 다 와야 됩니다. Una persona que tiene 3 años de vida 5년 된 cristiana 사람은 tiene que 5년 ser 다 de 와야 3 되는 años, 거예요. otros de 5 años, 5 años. 어린애가 태어나자마자 뛰어다니면 비정상입니다. Sería normal, un bebé recién nacido que uno vea que está corriendo. 태어나자마자 뛰어다니면 야 우리 집에 신기한 애 태어난 겁니까? 이상한 애가 태어난 겁니까? O sea, cuando hay un bebé recién nacido y anda corriendo del momento que nace y le dice, tenemos un niño que es superdotado, uno no lo va a felicitar. 이거 혹시 외계인이 아니요? Va a pensar, ¿no será un extraterrestre? 무슨 이해되죠? Sí se entiende, ¿no? 그리고 이제 어느 사람 이제 우리 시대에 알아야 될 것이 있습니다. 이 교회 안에 질서라는 것이 있습니다. También algo que tenemos que saber que en la iglesia hay una orden. 주님이 세우신 교회 안에는 질서라는 것이 있습니다. En la iglesia que Dios ha edificado hay una orden. 질서는 하나님이 세우신 거예요. Y esa orden lo estableció Dios. 권위주의는 옳지 않지만 권위는 필요한 겁니다. O sea, siempre tiene que haber una autoridad. Uno no tiene que tener poder sobre otros, pero debe haber esa orden. 자녀에 대해서 부모의 권위가 있는 거예요. Debajo de por encima de los hijos está la autoridad de los padres. 질서는 있고 위아래는 있는 겁니다. Tiene que haber alguien que es superior, alguien que es inferior. 어떤 사람 말합니다. 7년 혼란은 없다. 있습니다. Algunos dicen no va a existir los 7 años de tribulación, pero sí lo va a haber. 천년왕국은 상징이다. 천년왕국이 있어요. Pero también algunos dicen no, de los 1000 años del reino de Dios, eso solamente es un símbolo, pero realmente sí va a haber eso. 천년왕국이 있다고 믿는 사람하고 없다고 믿는 사람은 성경 해석이 완전히 달라집니다. Una persona que cree de los 1000 años del reino de Dios, del que no cree, va a ser totalmente diferente de cómo va a vivir. 7년 혼란이 있다고 믿는 사람하고 없다고 믿는 사람 성경을 똑같이 볼까요? 아닙니다. 완전히 다른 거예요. Una persona que cree en los 1000 años del reino de Dios, del que no cree, de cómo va a leer la Biblia e interpretarlo, va a ser diferente. 이스라엘에 대한 하나님의 계획이 있다고 믿는 사람하고 없다고 믿는 사람 성경 해석이 완전히 달라집니다. Una persona que piensa y cree de que realmente Dios ha controlado la historia del pueblo de Israel, de la que no cree, va a ser diferente. 세상이 아무리 바뀌어도 여자는 여자고 남자는 남자입니다. Aunque el mundo vaya cambiando, hombre va a ser siempre hombre, mujer va a ser mujer. 요즘 뭐 남자하고 여자 구별 없이지 않습니까? Pero hoy en día no se ve tanta la diferencia. 여자는 여자고 남자는 남자인 거예요. Hombre tiene que ser como hombre, mujer debe ser como mujer. 요나답은 포도주를 마시지 말아라 이렇게 영영히 마시지 말라고 했잖아요. Jonadab ordenó, no beberéis jamás vino. 우리가 술을 멀리할 뿐 아니라 잘못된 교리의 포도주에 취하면 안 됩니다. No solamente hay que apartarse del vino, pero tampoco uno debe emborracharse a las falsas doctrinas de 자, afuera. 호세아 4장 보시겠습니다. Vamos a ver en Oseas 4. 4장 11절. Oseas 4, 4:11. 4장 11절. Oseas 4:11. 4장 11절 읽어보시겠습니다. Oseas 4장 11절. 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. 여기에 음행이란 말이 나와 있습니다. Aquí habla de fornicación. 그 12절에 보면은 내 백성이 나무를 향하여 묻고 막대기에게
막대기는 저희에게 구한다고 했습니다. Versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. 그래서 이게 우상 숭배하는 것이 바로 음행죄입니다. ¿Qué es fornicar? Cometer idolatría. 예레미야서에는 나무와 더불어 행음했다고 했습니다. En el libro de Jeremías dice que cometieron fornicación con una madera. 하나님을 사랑해야 될 사람이 우상을 사랑하면 이게 음행인 거예요. Una persona que debe amar a Dios, pero sin embargo ama a un ídolo, eso es cometer fornicación. 주님보다 세상을 더 사랑하는 것이 음행죄입니다. Una persona que ama más al mundo que a Dios, eso es fornicar. 포도주는 항상 기쁨을 가르칩니다. El vino que representa alegría. 묵은 포도주는 구원받기 전에 자신이 즐기던 겁니다. Vino y mosto también aquí menciona. 쉽게 말해서 이제 새 포도주는 구원받은 이후에 또 새로운 즐거움을, 세상적인 즐거움을 말하는 겁니다. El vino representa, después que uno recibe salvación, el gozo que uno siente luego. 우리가 마음을 빼앗겨서는 안 됩니다. Que uno no debe ser, en realidad, quitar el juicio de uno cometiendo estos pecados. 우리는 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지켜야 됩니다. Sobre todas las cosas dice, guardad vuestro corazón. 마귀는 마음을 공격합니다. Porque Satanás ataca el corazón. 그래서 우리가 이 마음을 잘 지켜야만 신앙생활을 잘할 수 있습니다. Por eso hay que guardar bien el corazón de uno para poder llevar una buena vida 우리 cristiana. 시대에 우리 마음을 빼앗는 것이 너무나도 많이 있습니다. En este mundo hay muchas cosas que nos quitan de las cosas de Dios. 그래서 우리 마음이 흐트러지지 않도록 조심해야 됩니다. Por eso hay que uno tener bien cuidado para que el corazón de uno no se desvíe al mundo. 세상적인 오락에 마음을 빼앗기면은 나중에 신앙생활 망칠 수 있습니다. Porque si uno le sigue a las cosas, a los juegos del mundo, uno puede o sea, el 이 corazón puede 세상 ser 것이 quitado 우리 al 마음에 mundo. 들어오지 않도록 조심해야 됩니다. Por eso uno tiene que tener cuidado a que las cosas del mundo no entren en el corazón de uno. 영영이 포도주를 마시지 마라 그 말은 절제하고 살아야 될 걸 말하는 거예요. De no beber jamás vino, ¿a qué se refiere? Abstenerse. 예. 구별은 아버지의 뜻입니다. Porque esa es voluntad de Dios. 그러니까 이성 문제에 대해서 깨끗해야 됩니다. Uno debe ser limpio teniendo relaciones con otras personas, relaciones de noviazgo. 그 성에 대해서 깨끗해야 될 것을 말하는 거예요. También con respecto a la relación sexual, uno debe tener también mantenerlo limpio antes de casarse. 그리고 나쁜 친구 사귀는 것을 조심해야 됩니다. También tener cuidado con quién se junta uno. 내가 이 친구를 만나면은 내가 더러워지겠다 싶으면 그 친구가 구별돼야 되는 거예요. Si yo sé que si me junto con esta persona me voy a manchar, uno tiene que estar separado de esa persona. 나는 저 친구를 자꾸 멀리하고 싶은데 자꾸 내한테 다가옵니다. Pero supongamos yo me quiero apartar de esa persona que me mancha, pero se acerca esa persona a mí. 어떻게 하면 될까요? ¿Qué tengo que hacer? 쫓아내는 아주 좋은 방법이 있습니다. Hay una buena manera de echarlo. 올 때마다 저거 전도 집회 테이프 듣자 그래요, 같이. Cada vez que se acerca esa persona a decir, vamos a ver seminario de la Biblia. 그리고 가능하면 전도 집회 길게 한 거 딱 준비해놔요. Preparen un buen seminario de Biblia bien largo para que lo 한 escuchen. 3시간씩 되는 거 준비해놔요. De 3 horas el seminario de la Biblia. 그거 들어보자고 합니다. Y díganle, vamos a escuchar. 또 오면 또 그것도 다른 것도 또 Cada vez que se 들어요. acerca uno, muéstrenle el seminario de la Biblia. 아이고 이 친구 싫다고 도망갈 수 있습니다. Y ese mismo, con sus propios pies, se va a alejar de uno. 그래서 나쁜 친구하고 딱 구별돼야 됩니다. Uno debe estar separado de esas personas que manchan a uno. 왜냐하면 신앙생활은 손해보면 안 되기 때문입니다. Porque en la vida de cristiana uno no debe tener pérdidas. 출애굽기 21장 보시겠습니다. Vamos a buscar en Éxodo 21. 출애굽기 21장 Éxodo 21. 28절 29절 28, versículo 28 y 29. 21장 28절 29절 Capítulo 21, versículo 28 y 29. 한번 읽어보시죠. Dice, y si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiera guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. 소가 남자나 여자를 받아 죽이면 그 소는 반드시 죽이라고 했습니다. Si un buey acorneare a hombre o mujer, dice que el buey tiene que ser apedreado. 임자는 형벌을 면한다고 했습니다. Mas el dueño del buey será absuelto. 근데 29절에 소가 본래 받는 버릇이 있고 그 임자는 그로 인해서 경고를 받았을 때 단속하지 아니해서 사람이 죽으면은 소도 죽이고 임자도 죽이라고 했습니다. Pero en el versículo 29 dice, si el buey fuera acorneado de tiempo atrás y si a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. 들이받는 버릇이 있는 소는요 통제를 잘 시켜야 됩니다. O sea, el buey que siempre tiene la costumbre de acornear, hay que controlarlo. 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. Lo mismo en nuestra vida cristiana.
우리 속에 혹시 들이받는 버릇이 있을 수 있습니다. Podemos tener malos hábitos en nuestro corazón que quiere acornear. 욱하는 성격 못 참는 사람 Carácter fuerte que uno rápidamente se enoja. 잘 통제를 해야 됩니다. Hay que controlar bien eso. 어떤 사람 열받으면 말을 콱 하는 사람 있지 Hay 않습니까? personas 특별히 que se 조심해야 됩니다. enojan y rápidamente lo sacan por la boca. Hay que tener cuidado con eso. 내가 이 혀 때문에 문제가 많이 생겨서 보면요, 혀를 딱 제어를 잘해야 됩니다. Si uno sabe que con la lengua de uno trae problemas, eso uno tiene que saber controlar su lengua. 어떤 여자분은요, 자기가 이제 이게 말이 통제가 안 되는 거예요. Hay personas que no pueden controlar el hablar. 훌륭한 사람 찾아갔습니다. Entonces fue a buscar a una persona 이 말이 통제가 안 된다는 거예요. y le pidió consejo diciendo, no puedo yo controlar mi 질병 문제가 boca. 자꾸 생긴다는 거예요. Y por esta boca que tengo, traigo problemas. 이게 이제 물 한 병을 줬습니다. Y le dio un vaso de agua. 이게 아주 신비한 물입니다. Dijo, este agua es una agua divina. 열받을 때마다 딱 이걸 물을 이렇게 하라고 했습니다. Cada vez que se enoje, usted agarre esa agua. 이걸 절대 넘기지 말라고 하는 겁니다. Que lo tenga en la boca, pero que no lo trague. 틀림 그렇게 하면 틀림없이 가정에 Cada vez 평화가 올 que 거라고. se enoja, toma esa agua y no lo traga, entonces va a venir la paz 그 en la 남편이 casa. 열받게 하면 즉시 Si el marido le hace enojar y quiere decir algo, tome un vaso de agua. 나중에 가정에 평화가 왔습니다. Y uno si no lo traga y espera, ahí va a venir paz en la 나중에 familia. 찾아가서 얘기합니다. Y luego en la casa le 참 물이 dice, 신비하네요. yo encontré un agua bien divino. 침묵이 신비한 겁니다. Silencio, el callar, eso es lo divino. 그러니까 입을 통제하려면 통제할 수 있습니다. Por eso sí hay forma de controlar la boca de uno. 어떻게 하냐고 통제시켜야 되는 거예요. Por eso uno como sea tiene que controlarlo. 그리고 신앙생활을 잘하기 위해서는 입도 통제해야 되고 시간도 잘 전략해야 Para 됩니다. llevar una buena vida cristiana no solamente debe controlar la boca de uno, sino también saber utilizar bien el tiempo. 잠 조금 적게 자도 괜찮아요. No importa si duermen un poco menos. 하루에 속에서 시간을 헛되게 보내는 게 너무 많습니다. Porque en realidad si uno mira cómo vive las 24 horas al día, hay muchas horas que uno lo desecha y no lo invierte bien. 어떤 사람은 거울 쳐다보는데 막 시간을 한참 보냅니다. Hay personas que tiran mucho tiempo, desperdician el tiempo mirando el espejo. 아니, 거울 뭐 딱 봤으면 그다음 끝을 내야 되는데 계속 O sea, 쳐다보는데 lo mira una vez suficiente, pero constantemente está delante del espejo. 어떤 사람은 멍하니 그냥 앉아가지고 시간 보냅니다. Otros que sin pensar en nada, así nomás sentado, así 이 desperdician el 시간이 tiempo. 얼마나 아까운데요. Porque el tiempo es corto. 헛되게 보내는 시간을 모으면 시간이 많아요. ¿Cuánto tiempo vamos a acumular si juntamos todo ese tiempo que desperdiciamos? 일주일이라는 시간 속에서 헛되게 보내는 시간 모으면 시간이 Si 많습니다. uno junta todo el tiempo que ha desperdiciado durante una semana, ¿cuánto tiempo vamos a tener de más? 텔레비전 보는 시간도 조금 줄이고 Disminuir el tiempo de ver la tele. 잠자는 시간도 조금 줄이고 Disminuir el tiempo de dormir. 쓸데없는 책 보는 시간도 줄이고 Disminuir el tiempo de leer libros que no valen la pena. 그 시간을 모으면 시간이 아주 많습니다. Y si uno junta todo ese dinero y lo ahorra, hay 그 mucho 시간을 tiempo que 중요한 tiene. 데다 투자해야 되는 Y 거예요. ese tiempo valioso hay que utilizarlo para algo valioso. 그리고 일주일이라는 시간 동안에 그리스도인들이 모이는 모임에 나올 시간 없겠습니까? O sea, durante una semana uno puede decir realmente que no tiene tiempo para venir a las comuniones. 어떤 사람 말합니다. Hay personas que dicen, 주님이 교회에 가게 하면 갈게요. si el Señor me permite ir, me hace ir, voy a ir. 근데 그 사람 딴 데는 다 다니거든요. Pero esa persona a otros lugares va como quiere. 주님이 모임에 가게 하면 갈게요. Y dice, si el Señor me permite ir a la iglesia, voy a ir, dice. 그 핑계입니다. Eso es excusa. 딴 데는 다 다니잖아요. A otros lugares no le pide permiso y va. 그 나오기 싫다는 얘기인 거예요. ¿Eso qué significa? Es una indirecta de no querer venir a la iglesia. 시간을 전략해서 중요한 데다가 시간을 들여야 됩니다. Por eso uno debe ahorrar bien el tiempo y invertirlo en el lugar valioso. 이 금보다 더 귀한 시간이 아깝게 막 지나가는 거예요. Porque el tiempo que es más valioso que el oro se pasa rápido. 시간을 전략해서 하나님 말씀을 가까이 하고 기도하는 시간을 만들어야 됩니다. Hay que ahorrar el tiempo de tratar de estar más cerca de la palabra y el tiempo de orar también. 그리스도인이 같이 말씀 배우고 교제하는 시간을 만들어야 되는 거예요. De uno ahorrar el tiempo y utilizar ese tiempo para estar en comunión con los hermanos. 전도할 시간들을 만들어야 됩니다. Invertir ese tiempo también para predicar el evangelio. 그래서 하나님 보시기에 합당한 시간들을 계속 만들어야 되는 거예요. Y utilizar ese tiempo valioso para Dios. 우리는 영원을 위해 살아가는 사람이기 때문에 Porque nosotros vivimos para lo eterno.
그리고 물질도 잘 모아야 됩니다. Lo mismo, lo material, el dinero, hay que juntarlo bien. 자기를 위해서는 최소한 쓰고 Utilizar para uno lo mínimo posible. 물질을 최대한 모아서 중요한 곳에다가 들여야 되는 Y 거예요. juntar todo lo demás, invertirlo en lo que realmente vale la pena. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라고 했습니다. Dice que no nos emborrachemos, no nos embriaguemos, porque y que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. 술 취하는 대신에 성령의 충만을 받으라. En vez de emborracharnos, estar lleno del Espíritu. 어떻게 하면 술 취할 수 있을까요? ¿Cómo uno puede estar borracho? 술 많이 먹으면 술 취해요. Toma mucho alcohol, va a estar borracho. 성령 충만하려면 성령 있는 곳에 가서 성령을 충만히 마시면 됩니다. ¿Cómo uno puede llenarse del Espíritu Santo donde está el Espíritu Santo y beber del Espíritu Santo para llenarse? 그리스도인들이 모인 무리 가운데 성령 역사하십니다. Porque en medio de los cristianos salvos, ahí está el Espíritu Santo. 말씀을 같이 배우고 같이 교제하는 속에서 자기도 모르게 충만하게 되는 Y en 거예요. cuanto más está uno en la palabra, juntos en comunión, más se llena el Espíritu Santo. 예레미야 35장 다시 보시겠습니다. Vamos a volver a Jeremías 35. 예레미야 35장 Jeremías 35, 7절 versículo 7. 집도 짓지 말라고 했습니다. Ni edificaréis casa, dice, 그리고 평생의 장막에 거처하라. sino que moraréis en tiendas todos vuestros días. 왜 이 얘기를 했을까요? ¿Por qué habrá dicho esto? 너희들 이 세상을 영원히 살 곳으로 생각하지 마라 그 말입니다. Que no consideren este mundo como el lugar eterno que van a vivir. 포도원도 재배치 말며 두지 말아라. Dice, ni sembraréis sementera ni plantaréis viña. 왜 이랬을까요? ¿Por qué? 나그네라는 걸 잊을까 봐 얘기한 겁니다. Para que no se olviden de que son peregrinos. 우리가 구원받고 나면 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Una vez que fuimos salvos, recibimos la ciudadanía de los cielos. 우리는 나그네로 생을 사는 거예요. Y nosotros vivimos el resto del tiempo de la vida aquí como peregrinos. 자, 세월은 빨리 지나갑니다. El tiempo pasa volando. 왜 텐트에 살아라 그랬을까요? ¿Por qué dice aquí justamente vivir en tiendas? 자, 아브라함, 이삭, 야곱도 돈이 많은 사람인데 일부러 텐트에 살았습니다. Abraham, Isaac, Jacob eran personas ricas con muchas riquezas, pero sin embargo vivieron en tiendas. 나는 나그네다. Porque ellos siempre decían, soy peregrino. 하늘을 쳐다보고 살아가는 거예요. Solamente tenían la mira allá en los cielos. 나의 소망은 하나님께 있습니다. 그걸 표현하는 겁니다. Estaban mostrando a la gente que la esperanza de ellos está en Dios. 그리스도인들이 세상에 욕심이 너무 많습니다. Hay cristianos que tienen mucha avaricia y codicia del mundo. 주님 부르시면 다 두고 가야 되는 겁니다. Pero cuando el Señor los llame y tienen que irse con el Señor, todo lo van a dejar aquí. 그래서 레갑이 얘기한 것은 소망을 정말 하나님께 걸어두고 하나님 앞에서 바르게 살아라고 명령하는 Por eso 겁니다. aquí Jonadab estaba él ordenando de que uno ponga la esperanza allá en los cielos y que viva este tiempo en la tierra como es debido conforme a la palabra de Dios. 구원 안 받은 사람이 구원 안 받은 사람은 세상이 전부라고 생각합니다. Porque la gente que no es salva vive este mundo como si el mundo fuera el todo. 세상에 마음이 꽉 붙잡혀 Y 있습니다. están bien aferrados al mundo por eso. 우리가 구원받고 나면 나는 나그네구나. Una vez que uno es salvo, uno tiene que pensar, soy 우리는 peregrino. 목적지를 향해 가는 나그네입니다. Soy un peregrino que voy hasta mi destino 잠시 후에 final. 주님을 만나야 될 Y en 사람입니다. poco tiempo veré al Señor. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 성경 찾아봅시다. Vamos a buscar en la 베드로 Biblia. 전서 1장입니다. Primero de Pedro, capítulo 1. 1장 1절입니다. Capítulo 1, versículo 1. 읽어보시죠. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 예, 우리는 순례자들입니다. No somos expatriados, 예, 나그네들입니다. peregrinos. 우리는 필그림인들입니다. Somos peregrinos. 성경 히브리서 11장 Hebreos 11. 히브리서 11장 Hebreos 11, 9절 10절 읽어보시죠. 11, versículo 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
아브라함, 이삭, 야곱은 텐트에 살았습니다. Abraham, Jacob, Isaac y Jacob vivieron en tiendas. 이는 하나님이 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐다고 했습니다. Porque ellos anhelaban esa tierra prometida, sabiendo que eran coherederos de esa promesa. 창세기 23장에서 아브라함은 나는 나그네라고 했습니다. En el libro de Génesis 23, Abraham dijo, yo soy peregrino y extranjero. 창세기 47장에서도 야곱도 나도 나그네라고 했습니다. También Jacob, en el libro de Génesis 47, él dijo que es extranjero. 시편 39 역대상 29장에서도 다윗은 나는 나그네라고 했습니다. En primero de Crónicas 29, David también dijo que era extranjero. 다윗은 시편 119편에서 집에 살지만 나그네 된 집이라고 했습니다. David en Salmo 119, él dijo que vivía en la casa, pero vivía como peregrino. 우리는 집에 살아도 우리는 나그네입니다. Aunque vivamos en una casa, somos peregrinos. 왜 우리를 나그네라고 했을까요? ¿Y por qué nos llamó extranjeros y peregrinos? 우리는 잠시 후에 천국에 가서 살아야 될 사람들이기 Porque en 때문입니다. poco tiempo vamos a vivir en nuestra verdadera casa, que lo son los cielos. 텐트에 살아라 그 말은 위의 것을 찾으라는 말씀입니다. ¿A qué se refiere vivir en tiendas? Que uno solamente tenga la vista en las cosas de los cielos. 텐트에 살아라는 것은 상을 위에 쌓으라고 말씀하시는 겁니다. El vivir en tiendas, ¿qué significa? Que uno debe acumular su tesoro allá en los cielos. 예수님이 죽으시고 부활하셨으니까 위의 것을 찾아라. Y que como Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, uno debe buscar las cosas de los cielos. 땅에 소망 두지 말고 주님을 추구하라 그 Que 말이에요. uno no tenga la esperanza de las cosas de la tierra, sino que busque más de Dios. 우리가 주님을 더하는 데 힘써야 되는 겁니다. Esforzarnos más y ser diligentes en las cosas de Dios y de conocer de Dios. 성경은 위에서부터 내려온 책이기 때문에 위의 것을 성경을 추구해야 되는 거예요. Por eso este libro de la Biblia vino del cielo a esta tierra, de arriba a abajo, y uno tiene que buscar aquí en la palabra las cosas de Dios. 이게 찰스 캐터링이라는 사람이 있었습니다. Había una persona, Charles Kettling, 제너럴 모터스 공장장입니다. era 누구입니다. el jefe de la fábrica de General Motors. 그는 미국 기계 분야에서 아주 최고의 사람이었습니다. Alguien que era muy inteligente en todo lo que se refería a máquinas. 그 잔치하는 그 자리에서 그 이제 캐터링이라는 사람이 아주 막 근육이 막 대단합니다. Tenía un 일을 많이 했기 banquete. Este hombre, 때문입니다. como trabajó mucho, era bien musculoso. 그 사람들이 물었습니다. Y la gente le preguntó, 당신이 이 굵은 팔뚝으로 한 일 중에서 제일 중요한 일이 뭡니까? ¿cuál trabajo fue el trabajo más valioso que usted hizo con esos brazos tan musculosos? 내가 이 두 손 꽉 잡고 기도한 겁니다. Y le dijo, de agarrar así la mano y de orar a Dios. 내가 한 일 중에 제일 잘한 것은 딱 이 기도한 El 겁니다. trabajo más valioso que hice con estos músculos tan robustos fue orar a Dios. 그렇죠. 우리가 좀 이렇게 조용한 시간을 가지고 깊이 생각을 할 필요가 있습니다. Es importante uno a veces tomar un tiempo en silencio y estar uno solo 내가 orando. 지금까지 무엇을 위해 Y 살아왔을까? pensar, ¿para qué viví hasta el tiempo de hoy? 바울 사도는 위에서 부르신 부름의 상을 쫓아갔습니다. El apóstol Pablo tenía él siempre la meta hacia arriba y él 모세도 iba a 영원한 ese 상을 camino. 추구했습니다. Y buscó las cosas de arriba Moisés también. 하나님을 기쁜 마음으로 예수님을 기쁜 마음으로 만날 그 생각을 해야 됩니다. Siempre pensó en cómo uno iba a encontrarse con el Señor para agradar a Dios. 내가 이렇게 살아가면 주님이 나를 칭찬하실까? Si yo vivo de esta manera, el Señor le va a agradar esto. 내가 주님 앞에 설 때 나 통해서 얼만큼 사람들이 구원받았을까? Y cuando yo vaya con el Señor, ¿cuánta gente por medio de mí habrá sido salva? 텐트에 살아라는 것은 하나님만 기대고 살아라는 겁니다. El vivir en tiendas, que significa solamente apoyarnos en Dios. 집에 종자도 두지 마라. 씨앗도 두지 마라. Aquí dice, ni siquiera hay que dejar sementera, ni semillas, 밭도 두지 말아라. ni siquiera terreno. 그 땅의 걸 기대지 말고 오로지 하나님께 기대고 살아라는 No 겁니다. apoyarnos en las cosas terrenales, sino solamente en Dios. 자, 이런 정신을 가지고 살아가는 사람은 세상에서도 성실하게 살게 돼 있는 거예요. Una persona que vive con esa actitud, con esa mente, va a vivir honestamente en este mundo. 정말 누가 열심히 살까요? ¿Quién va a ser la persona que vive diligentemente de verdad? 자기가 나그네라고 생각하는 사람이 세상에서 더 열심히 삽니다. La persona que se considera peregrino más diligente va a vivir en este mundo. 자, 우리 보세요. 여기 요나답의 유언을 받들고 산 사람이 있다면 바울 사도입니다. El apóstol Pablo podríamos decir que fue uno que realmente ha seguido ese testamento de Jonadab.
바울 사도는 철저하게 절제하고 살았습니다. El apóstol Pablo fue alguien que realmente él vivió absteniéndose de las cosas del mundo. 자기에게 있는 좋은 걸 다 배설물 여겼습니다. Todas las cosas buenas que él tenía de este mundo lo tomó como basura. 그 나그네로 생을 살았습니다. Y él vivió toda su vida como peregrino. 이 세상에서 제일 많은 일을 했잖아요. Fue el que más trabajo hizo para el Señor en este mundo. 마음이 하나님께 붙잡혀 있는 사람이 세상에서 열심히 살고 많은 일을 하게 되는 거예요. Una persona que tiene el corazón bien aferrado a Dios es la persona que diligentemente más puede trabajar en este mundo. 신앙생활 열심히 하는 사람은 신앙생활 열심히 하는 사람은 세상 일도 열심히 하고 전도도 열심히 하게 돼 있는 Una 거예요. persona que vive diligentemente la vida cristiana no solamente va a vivir también diligentemente en este mundo, sino también va a predicar diligentemente a otros. 세상에 마음이 딱 붙잡혀 있는 사람은 이것저것 아무것도 안 되는 거예요. Una persona que está aferrado al mundo, ni esto ni lo otro va a hacer bien. 자, 성경 예레미야 35장도 봅시다. Vamos a volver a Jeremías 예, 35. 이제 빨리 끝내야 되겠죠. 여기 예레미야 35장 Vamos a 봅시다. tratar de terminar rápido. 여기 보시면은 19절 보십니다. Versículo 19. 그러므로 나 만군의 여호와 이스라엘의 하나님 이같이 말하노라. 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에서 설 사람이 영영이 끊어지지 아니하리라. Por tanto, así ha dicho Jehová, los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. 이 말씀이 사실이었습니다. Esto fue algo verdadero. 자, 이 왜 그런지 봅시다. Vamos a ver por qué. 느헤미야 3장 보시겠습니다. Vamos a ver en Nehemías capítulo 3. 3장 14절. Nehemías 자, 이 capítulo. 사람들이 어디에 사는지 봅시다. Vamos a ver dónde vivieron estas personas. 느헤미야 3장 14절. 한번 읽어보시겠습니다. Nehemías 3:14. Dice, reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. 여기 보면은 말기야가 레갑의 아들 말기야가 벤하게렘 지방을 다스렸다고 했습니다. Dice, reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recab. 벤하게렘이 어딜까요? Dice, y gobernador de la provincia de Bet Arekem. ¿Dónde será Bet Arekem? Kerem. 이걸 한번 보세요. Veamos aquí. 여기 이제 이스라엘 땅이 이렇게 있습니다. Aquí está la tierra de Israel. 있으면은 여기에 예루살렘이 이렇게 있으면은 Ahí está Jerusalén. 예루살렘이 있고 이 베들 요 사이가 벤하게렘입니다. En medio de esas dos ciudades está Bet Akerem. 그러니까 레갑 자손들이 여기에 살았던 거예요. Por eso los hijos descendientes de Recab vivieron ahí. 그래서 이게 이 예루살렘과 베들레헴 사이가 베레게렘인데 여기에 살고 있었는데요. Entre Jerusalén y Belén, 계속적으로 텐트에 살고 양치는 생활했던 겁니다. toda su vida vivieron en tiendas, como ellos estaban ahí cuidando de las ovejas. 근데 예수님 오실 때 양치는 사람들이 있었죠. ¿Se acuerdan que en el tiempo que nació Jesucristo habían pastores de ovejas? 성경 누가복음 Vamos a 보시겠습니다. buscar en San Lucas, 누가복음 2장 San Lucas 2. 2장 8절입니다. Capítulo 2, versículo 8 de San Lucas, 8절 9절 8 y 9. 8절부터 11절까지 읽어보시죠. 8 al 11, se los leo, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. 예수님이 이스라엘 땅에 탄생하셨을 때 그 지경 목자들이 밖에서 밤에 자기 양을 지키고 있었습니다. En el tiempo que nació Jesucristo, en esa misma región, velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Había pastores haciendo eso. 그 주의 천사들이 곁에 서고 주의 영광이 저희를 두루 비추었습니다. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. 왜 이 목자들을 두루 비추었을까요? ¿Por qué los rodeó de resplandor?
이들은 메시아를 기다리고 있었던 사람입니다. Porque estos pastores realmente esperaban al Mesías. 메시아가 오시는데 베들레헴에 오신다는 걸 성경에 말하고 있잖아요. Porque ellos sabían por medio de la palabra que iba a venir el Mesías en Belén. 그 메시아를 계속 기다리고 있었습니다. Continuamente vivían esperando el Mesías. 그래서 주의 천사가 나타나서 기쁨의 소식을 전한 겁니다. Y por eso se les presentó el ángel del Señor y dio las buenas nuevas. 다윗의 동네에 그리스도가 나셨다. Que aquí en la ciudad de David nació Cristo. 15절. Versículo 15. Sucedió que cuando los 15절, ángeles... 16절. 예. 15 y 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 그래서 천사들이 떠나가고 이제 목자들이 말하기를 이제 베들레헴까지 가자 그 말 봐서는 베들레헴에 있는 게 아니라 베다게렘에 있는 사람입니다. Estas personas aquí, después que se fue el Espíritu del Señor, el ángel del Señor, ellos dijeron, vamos a ver a ese niño, y por eso dijeron, y significa que no estaban en Belén, sino que estaban en Benaquerem, y de ahí se fueron a Belén. 그래서 베들레헴까지 가서 결국은 예수님을 만나고 영광을 돌리고 돌아갔습니다. Se fueron a Belén, vieron al niño Jesús, le dieron gloria y se fueron de ahí. 그래서 이 레갑 자손은 계속해서 메시아를 바라고 있었던 겁니다. Por eso los descendientes de Recab siempre esperaron al Mesías. 이 시대에 누가 예수님을 영접했습니까? En esta generación, en este tiempo, ¿quiénes realmente recibieron a Jesucristo? 포도주를 마시지 않고 텐트에 사는 사람이 예수님 만나잖아요. Gente que no han tomado vino, gente que han vivido en tiendas, son los que han recibido a Jesucristo en este tiempo. 주님이 다시 오십니다. El Señor va a volver. 누가 예수님을 만나게 될까요? ¿Quién es el que realmente se va a encontrar con el Señor? 정말 구원을 받은 사람이 예수님을 만나게 되는 Las 겁니다. personas que realmente fueron salvas van a ver al Señor. 주님을 발견한 사람은 세상 죄에서 분명히 구별될 겁니다. La persona que realmente ha descubierto al Señor va a vivir separado de las cosas de este mundo. 구원을 받은 사람은 레갑 자손처럼 오실 그리스도를 기다리고 있는 Por 사람입니다. eso los cristianos salvos somos como estos hijos de Recab que viven esperando a la segunda venida de Jesucristo. 비록 집에 살지만은 마음은 항상 나그네입니다. Que aunque vivimos en casas, en tiendas, pero en el corazón siempre está en el cielo viviendo como un peregrino. 주님 오시면 다시 만날 것을 준비하고 살아가는 Porque 사람. vivimos preparando esa segunda venida del Señor Jesucristo. 주님 오실 때 더 많은 사람들을 우리가 구원의 길로 인도하고 주님 만나야 되겠습니다. Pero antes que venga el Señor tenemos que estar preparados y trabajar para la obra del Señor y guiar a más almas hacia Él. 그들은 요나답이 유언 남기고 300년 동안 유언을 지켰잖아요. Después que Jonadab dejó el testamento, durante 300 años guardaron ese mandamiento. 그 후에 예수님 오실 때까지도 유언을 지킨 걸 보세요. Y hasta cuando vino Jesucristo seguían guardando ese camino, ese testamento. 그 유언을 지키는 사람들이 복을 받은 거 보십시오. Por eso vean la bendición que recibieron las personas que guardaron ese testamento. 그러면 주님의 유언을 지키는 사람들은 얼마나 더 큰 복을 받게 Y 되겠습니까? cuánto mayor bendición van a recibir las personas que guarden el mandamiento de Dios. 예, 일단 여기까지 말씀드리고 잠깐 쉬겠습니다. Hoy vamos a estudiar hasta aquí y vamos a descansar un poco.